अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तवी सतहों से इनेताफ नूर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस के दूसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। पिछले वीडियो में हम इनेताफ नूर के बारे में पढ़े हैं, चंद तजुर्बात भी अंजाम दिए। इनेताफ नुमा क्या है और चंद वास्तव में इनेताफ नुमा की खतरों का मुशाहिदा, इजाफी इनेताफ नुमा, तजुर्बा गाही मशगला जिसमें ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया इनेताफ के माबैन ताल्लुक़ की शिनाख्त के लिए हम तजुर्बा अंजाम दिए थे। साइन आई और साइन आर की खदरों में तक़ाबुल और इनकी निस्बत के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। नूर की शुआ जब कसीफ फास्ते से लतीफ़ फास्ते में दाखिल होती है और लतीफ़ फास्ते से कसीफ फास्ते में दाखिल होती है तो ये नूर की शुआ किस तरह से सफ़र करती है इसके बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके हैं, जिसमें स्नेल्स लॉ और स्नेल्स लॉ को किस तरह से अक्स किया जाता है इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, जिसके लिए आप पिछले वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आइए अब हम सबक के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें कुल्ली दाखिली इनेकास, क्रिटिकल एंगल, मैरेज और कुल्ली दाखिली इनेकास के इतलाक, जिसमें हीरों की चमक, नूरी रेशे और शीशे के कुंदे से रोशनी का इनेताफ किस तरह से होता है, जिसके लिए तजुर्बा गाही मशगला, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। कुल्ली दाखिली इनेकास और ज़ाविया फासिल, ये दो उसूलों को हम समझने के लिए इस तजुर्बे का बगौर मुतालिया कीजिए। सबसे पहले इस तजुर्बे को देखिए और इस तजुर्बे को देखने के बाद हम इस पर तबसरा करेंगे कि आखिर किस तरह से ये पॉसिबल हुआ, किस तरह से मुमकिन हुआ, जिसके लिए हम इस तजुर्बे को अंजाम देने के लिए वही आलात इस्तेमाल करेंगे जो तजुर्बा गाही मशगल एक के लिए इस्तेमाल करे हैं, जिसमें नीम दायरी शीशे के खुर्स को इस तरह रखिए कि इसका खुतर वास्तों के मुश्तरका खत यम से मुतबिक हो, जबकि इसका मरकज नुक्ते वो पर हो जिस तरह तजुर्बा गाही मशगल एक में किया गया था। अब शीशे के निस्फ दायरवी खुर्स की मुनहनी सतह से रोशनी को गुजारिए। रोशनी कसीफ फास्ते से लतीफ फास्ते की तरफ सफर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे शीशे का खुर्स वो कसीफ फास्ता है और जो हवा है वो लतीफ फास्ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ज़ाविया वक़ू आई सिफर से शुरू कीजिए, यानी अमादी खत के महाजी और खुर्स के दूसरी जानिब मुनत्तिफ शुआ का मुशाहिदा कीजिए। ज़ाविया वक़ू 5, 10, 15 वगैरह को लेते हुए लेजर शुआओं के इस्तेमाल से खुर्स की दूसरी जानिब ज़ाविया इनेताफ मालूम कीजिए और दिए गए जदवल में अपने नताइज दर्ज करते हुए आई और आर की कीमतें लिखिए। आइए हम इस तजुर्बे को देखते हैं। पहले जैसा कि दी गई शक्ल में एक धाती खुर्स लिया गया है और एक दायरवी चांदा पीछे की तरफ रखा गया है और उसमें नॉर्मल और इंटरफेस लाइन यम को बताया गया है। यम का जो वसती नुक्ता है वो है जब हम लेजर लाइट की मदद से शुआए वक़ू शीशे के खुर्स पर नीम खुर्स पर, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें 15 दर्जे का ज़ाविया जब हम लेते हुए एक शुआ गुजारते हैं तो आप देख सकते हैं कि जुआ तकरीबन 25 दर्जे के आसपास शुआ मुनत्तिफ हुई है। जब हम 15 दर्जे ज़ाविया लेकर शुआ को खुर्स पर डालते हैं तो ये तकरीबन 25 दर्जे के ज़ाविया से उमूद से मुनहरिफ होती है। और उसके बाद जब हम 30 दर्जे का ज़ाविया वक़ू लेते हुए शुआए वक़ू को खुर्स के ज़रिए डालते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 45 दर्जे का ज़ाविया बनाते हुए ये उमूद से मुनहरिफ हुई है। तो आप जब 0 से करीब 43 के अंदर यानी बिलो 43 और 0 से ऊपर जब जितने भी शुआएं आप शुआए वक़ू इस मरकज़ पर डालेंगे तो ये कुछ न कुछ ज़ाविया बनाते हुए उमूद से ये मुनत्तिफ होती हैं। जब आप 43 दर्जे पर जब ये शुआ डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो शुआ है ये शुआ इंटरफेस लाइन यानी यम खत से यानी जिसे हम खत फासिल भी कहते हैं उसे खत फासिल पर ये मुनहरिफ हुई, यानी उमूद से 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हुए ये शुआ मुनत्तिफ हुई। यानी जब शुआए मुनत्तिफ उमूद से 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हुए मुनत्तिफ होती है तो शुआए वक़ू से बनाया गया जो ज़ाविया है उस ज़ाविये को हम ज़ाविया फासिल क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब क्रिटिकल एंगल को मालूम करने के लिए जैसा कि आप चांदे से इसमें ज़ाविया फासिल क्रिटिकल एंगल 43 दर्जे पाते हैं, तो जिसको हम ज़ाबिता n = 1/sin c में c क्रिटिकल एंगल 43 को दर्ज करते हैं तो 1/sin 43 हासिल होगा। और इसको हम जब मुख्तसर करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो इसकी कीमत 1.46 हासिल होगी जो नियरली 1.5 के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस
कुंदे का, शीशे के कुंदे का निस्फ दायरवी खुर्स का जो है इनेताफ नुमा 1.46 है। जैसा कि हम पिछले तजुर्बे में ये देख चुके हैं कि जब जाविये वखू 0 से 42 दर्जे तक जाविया बनाते हुए मुख्तलिफ लेज़र की शुआएं जब हम इस खुर्स से गुजारते हैं तो ये शुआएं उमूद से नॉर्मल से कुछ ना कुछ जाविया बनाते हुए मुनत्तिफ होती हैं, जैसा कि आप पिछले जो है देख चुके हैं। लेकिन जब हम क्रिटिकल एंगल 43 जो दर्जे क्रिटिकल एंगल है उससे आगे जब शुआ हम जो है लेते हैं, यानी अगर 44 से 90 के आसपास जब जो है हम लेते हैं तो ये शुआ आप देख सकते हैं कि मरकज वो पर पढ़कर जो है फिर उसी यानी एक ही वास्ते में, जैसे जो है गिलास यहाँ पे एक वास्ता लिया गया है, हवा दूसरा वास्ता लिया गया है। तो पिछले जो केस में देख चुके हैं आपके जो है ये जब ये एक वास्ते में शुआ को हम दाखिल करते हैं 0 से ज्यादा और 43 दर्जे से कम की जाविया बनाते हुए जो शुआएं डाले थे हम, ये शुआएं जो है उमूद से कुछ ना कुछ जाविया बनाते हुए मुनत्तिफ हुई हैं। लेकिन 43 एक जाविया ऐसा है जिसपे हम देख चुके हैं कि जो है ये शुआ इंटरफेस लाइन पे जो है यानी खते फासिल पर ये शुआ जो है मुनत्तिफ हुई है। क्या होगा जब हम जो है 43 से ज्यादा की जो है जाविया बनाते हुए शुआए वखू को डाला जाए? तो जिसके लिए हम देख सकते हैं कि जब 43 से ज्यादा की शुआ को जब हम डालें, यानी 43 से ज्यादा और 90 से कम की दर्जे की जो है जाविये वाली शुआएं 43 से ज्यादा और 90 दर्जे से कम जाविया बनाते हुए जब हम जो है शुआए वखू को डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये मरकज पर वो पर जाकर जो है फिर कुंदे की जो है दूसरी तरफ यानी बिल्कुल उसी सिमत में एक ही तारीफ जो है जैसे इंटरफेस लाइन के नीचे जो है ये शुआ मुनत्तिफ होती है। तो जिसे हम जो है कुल्ली दाखिली इनेकास जो है कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक चीज समझने की यह है कि क्रिटिकल एंगल और दाखिली कुल्ली इनेकास। क्रिटिकल एंगल यानी जाविया फासिल वो जाविया है जब शुआए मुनत्तिफ इंटरफेस लाइन यम या खते फासिल से जो है गुजरे, यानी उमूद से 90 दर्जे का जाविया बनाते हुए गुजरे। और कुल्ली दाखिली इनेकास वो है जो उसी वास्ते में शुआ पलटे, यानी जिस वास्ते से शुआ डाली गई उसी वास्ते में शुआ पलटे, वो दाखिली कुल्ली इनेकास है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 43 दर्जे का जो जाविया बना तो उस शुआ के जरिए जो जाविया बना वो उसको जो हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और 43 से ज्यादा का जब जाविया लेते हैं तो ये फिर जो है पलटकर उसी वास्ते में मुनत्तिफ होती हैं, तो जिसे हम दाखिली कुल्ली इनेकास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। वो जाविया वखू जहाँ रोशनी की शुआ कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होते हुए खते फासिल को मस करते हुए गुजरती है, कसीफ वास्ते का जाविया फासिल कहलाता है। इसे शक्ल 7 में जो है दिखाया गया है। फर्ज कीजिए कि C जाविया फासिल है, तब R 90 दर्जे हो जाएगा और हमें n1/n2 = sin 90/sin C, sin 90 की कदर जैसा कि 1 है, इसको दर्ज करने पर n1/n2 = 1/sin C हासिल होगा। अगर sin C लेते हैं हम तो n2/n1। हम जानते हैं कि n2/n1 यानी n12 को बलिहाज लतीफ वास्ते कसीफ वास्ते का इनेताफ नुमा कहते हैं। मंदरजा बाला मसावत इस्तेमाल करते हुए क्या आप पानी का जाविया फासिल मालूम कर सकते हैं? जाविया वखू जाविया फासिल से बड़ा होने की सूरत में रोशनी की शुआ में क्या तब्दीली वाक़ होगी? जब जाविया वखू जाविया फासिल से बड़ा हो तो दोनों वास्तों की खते फासिल पर रोशनी की शुआ मुनक्किस हो जाएगी, यानी ये शुआ लतीफ वास्ते में दाखिल ही नहीं होगी। इस वाक़े को कुल्ली दाखिली इनेकास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जैसा कि आप इससे पहले देख चुके हैं, इसे शक्ल में बताया गया है। इन उमूर पर आइए कुल्ली दाखिली इनेकास की एक मिसाल पर गौर करेंगे। एक मुस्ततिली शीशे के कायदे के मंशूर को शक्ल के मुताबिक पानी में डुबोया गया है। अल्फा की किसी कदर के लिए AB पर उमूदन पड़ने वाली रोशनी की तमाम शुआएं, जैसा कि शक्ल A में दिखाया गया है, AC पर पहुंचेगी। फर्ज कीजिए कि पानी का इनेताफनुमा 4/3 है और शीशे का 3/2 है। इसके हल करने के लिए देखते हैं हम शक्ल B में। BC पर जाविया वखू अल्फा के मसावी है। नुक्तों का खत जो जाविया वखू के नुक्ते पर उमूद है, AC पर पहुंचने के लिए रोशनी की शुआ कुल्ली दाखिली इनेकास के अमल से गुजरेगी। इसके लिए अल्फा की कीमत पानी और शीशे के बाहमी मुस्तवी पर जाविया फासिल से बड़ी होनी चाहिए। फर्ज कीजिए कि शीशे और पानी की बाहमी मुस्तवी के लिए जाविया फासिल C है। दी हुई शर्त के मुताबिक अल्फा बड़ा होता है C से। हम जानते हैं कि sin C = 1/n12, n12 मसावी है n1/n2, जिसको हल करने पर हम 3/2/4/3
اس کو مختصر کرنے پر 9/8 حاصل ہوگا، یعنی مساوات 2 سے sin c مساوی 8/9 یعنی c کی قیمت 62 ڈگری 30 منٹس ہوگی، لہٰذا الفا c سے بڑا ہوگا جو 62 ڈگری 30 منٹس ہوگا۔ آئیے کلی داخلی انعکاس کے چند اور تجربات کریں گے۔ مشغلہ 6، شیشے کا ایک شفاف گلاس اور ایک سکہ لیجئے، سکے کو میز پر رکھیے اور گلاس کو سکے پر۔ اب گلاس کے نچلی جانبی حصے سے سکے کا مشاہدہ کیجئے، کیا آپ کو سکہ نظر آتا ہے؟ اب گلاس کو پانی سے بھر دیجئے اور دوبارہ گلاس کے جانبی حصے سے سکے کا مشاہدہ کیجئے، کیا آپ کو سکہ نظر آیا؟ سمجھائیے کہ اب سکہ کیوں نظر نہیں آیا؟ ہم سکے کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ سکہ جو ہے انعطاف کی وجہ سے اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہوگا، لہذا یہ سکہ دکھائی نہیں دے گا۔ مشغلہ نمبر 7، شیشے کا ایک شفاف استوانہ لیجئے، آپ 1 لیٹر حجم کا ایک منخارہ لے سکتے ہیں، استوانے کے قاعدے پر ایک سکہ رکھیے۔ اب استوانے میں اس قدر پانی ڈالیے کہ پانی کی سطح پر آپ کو سکہ نظر آ جائے۔ استوانے کی جانب ایک طرف سے پانی کی سطح کا مشاہدہ کیجئے جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سکے کا عکس کیوں کر نظر آ رہا ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں کلی داخلی انعکاس کی بہت دلچسپ مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال وہ ہے جسے ہم سراب میرج کہا جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ ہم گرما کے دنوں میں سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں۔ سراب میرج ایک بصری ہیجان ہے جو سڑک پر دور کے ایک مقام پر پانی کی موجودگی کا گمان پیدا کرتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو پانی نہیں پایا جاتا۔ کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ جب انعطاف نما واسطے میں بدلتا ہے تب سراب جو ہے واقع ہوتا ہے۔ گرما کے کسی دن سڑک سے تھوڑی سی اوپر موجود ہوا بہت گرم ہوتی ہے جبکہ کچھ اونچائی پر ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تپش بلندی کے ساتھ کم ہوتی ہے اور یوں بڑھتی ہوئی بلندی کے ساتھ کثافت بھی بڑھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہوا کا انعطاف نما کثافت کے اضافے کے ساتھ بڑھتا ہے، یعنی یہ بلندی کے ساتھ بڑھتا ہے، لہذا اونچائی پر ٹھنڈی ہوا کا انعطاف نما نچلی سطح پر گرم ہوا کے انعطاف نما سے زیادہ ہوتا ہے۔ روشنی لطیف ہوا گرم حصے سے کثیف ہوا ٹھنڈے حصے کے مقابلے میں تیزی سے گزرتی ہے۔ جب روشنی کسی اونچی شے جیسے درخت یا آسمان سے آتے ہوئے سڑک سے لگے ہوئے واسطے یعنی گرم ہوا سے گزرتی ہے جس کا انعطاف نما کم ہوتا ہے، تب انعطاف واقع ہو کر کلی داخلی انعکاس عمل میں آتا ہے، جس کے سبب روشنی کی شعاعیں منحنی راستہ اختیار کر لیتی ہیں جیسا کہ شکل 9c میں دکھایا گیا ہے۔ یہ شعاعیں مشاہد تک شکل کے مطابق پہنچتی ہیں اور مشاہد ایسا محسوس کرتا ہے جیسے شعاعیں زمینی سطح سے منعکس ہو رہی ہیں اور یہ گمان ہوتا ہے کہ سڑک پر پانی پھیلا ہوا ہے۔ شکل 9a میں دکھایا گیا ہے کہ یہ آسمان کا مجازی خیال ہوتا ہے اور سڑک پر جو ہے درخت کا الٹا خیال دکھائی دیتا ہے۔ دی گئی شکل کا بغور مشاہدہ کیجیے۔ جب کوئی شخص صحرا میں سفر کرتا ہے تو اس کو ریگستان میں آگے کچھ فاصلے پر پانی دکھائی دیتا ہے اور جب وہ شخص اس جگہ پر پہنچتا ہے تو وہاں پر پانی غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جاننے کے لیے ہم آگے جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم صحرا یعنی ریگستان کی شکل کو غور سے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورج کی روشنی جب ریت کے ذرات پر پڑتی ہے تو ریت بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر کا جو حصہ ہے یعنی جو زمین کے اوپر کا جو حصہ ہے وہاں پہ جو سالمات پائے جاتے ہیں وہ اس ریت کی گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ سالمات بھی جو ہے گرم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خطہ جو زمین کے اوپر کا ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ گرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کی کثافت کم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ ایک لطیف واسطہ بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ زمین کے اوپر جاتے جائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ گرمی اس کی جو ہے کم ہوتی جاتی ہے، تپش کم ہوتی جاتی ہے، لہٰذا اوپر کا جو خطہ ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اس کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا یہ کثیف واسطہ کہلائے گا۔ تو جب سورج کی روشنی کسی شے پر پڑتی ہے تو پڑنے کے بعد سب سے اوپر کے جو حصہ ہے زمین کا جو ڈینسر میڈیا کثیف واسطہ ہے اس میں پڑتی ہے، تو جیسے وہ پڑتی ہے امود سے یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب کوئی نور کی شعاع کثیف واسطے سے لطیف واسطے تک پہنچتی ہے تو یہ امود سے پرے ہٹ جاتی ہے، اسی طرح سے اس کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ اور تھوڑا سا گرم ہونے کی وجہ سے اور لطیف واسطے کا کام کرتا ہے، لہذا بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے یہ روشنی کی جو شعاع جو منطف ہوتی ہے وہ اپنے امود سے پرے ہٹتی جاتی ہے۔ آخرکار ایک سٹیج ایسا آتا ہے جہاں پہ یہ کریٹیکل اینگل زاویہ فاصل اور زاویہ فاصل کے بعد زاویہ فاصل سے جب اس کا زاویہ بڑھ جاتا ہے
मुनत्तिफ शुआ का, तो जैसा कि आप जानते हैं ये इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कुल्ली दाखिली इनेकास होता है, जिसकी वजह से हमें सिराब वायरस जो है दिखाई देता है। जब शुआएं कसीफ फास्ते से लतीफ फास्ते में दाखिल होती हैं तो ये शुआएं इस खित्ते पर पलट कर लौट आती हैं, यानी जब ये जाविया क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, जाविया फासले से ज्यादा होता है, तो ये इसी खित्ते में पलट कर लौट आती हैं, जो दाखिली कुल्ली इनेकास की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसकी वजह से हमें सिराब जो है नजर आता है। कुल्ली दाखिली इनेकास के इतलाक में हीरों की चमक, हीरे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से हीरो की चमक जो है, हीरो में चमक पाई जाती है। आप जानते हैं जैसे हीरों को जो है सोने से बने हुए जेवरात में इस्तेमाल किया जाता है, तो हीरों की चमक की असल वजह कुल्ली दाखिली इनेकास है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी हीरे का जाविया फासिल बहुत ही कम होता है, जो दरअसल 24.4 डिग्री होता है। लिहाजा जब रोशनी की शुआ हीरे में दाखिल होती है तो ये ज्यादा इम्कान होता है कि इसमें मुताद्दिद बार यानी बार जो है इसके अंदर कुल्ली दाखिली इनेकास वाक़ होता है, जिसके सबब हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से नूरी रेशे ऑप्टिकल फाइबर्स के काम करने का बुनियादी उसूल भी जो है कुल्ली दाखिली इनेकासी है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये नूरी रेशे ऑप्टिकल फाइबर्स काम करते हैं। ये दरअसल बहुत बारीक रेशे होते हैं जो शीशे या फिर प्लास्टिक से बना हुआ होता है। इसका निस्कुतर तकरीबन 10 की क़ुव्वत -6 मीटर होता है। ऐसे कुछ रेशों के मजमूए से मिलकर एक हल्का पाइप तैयार होता है। शक्ल 10A में नूरी रेशे के जरिए रोशनी की तरसील के उसूल को बताया गया है। जब शक्ल 10B में एक नूरी रेशे से बने तार का खाका बताया गया है, फाइबर के बहुत ही कम निस्कुतर के सबब इसमें से गुजरने वाली बरखी रौ उसकी दीवारों को महज हल्का सा मस करते हुए गुजरती है। जाविया वखू जाविया फासिल से बड़ा होता है और नतीजतन कुल्ली दाखिली इनेकास जो है इसके अंदर वाक़ होता है और रोशनी रेशे के जरिए मुंतकिल होती है। आप जानते हैं कि एक डॉक्टर अपनी सादा आंख से इंसान के तमाम आज़ा को नहीं देख सकता। मिसाल के तौर पे अगर आंतों का जायजा लेना है, आंतों को देखना है, और ऐसे ही दूसरे जो आज़ा हैं उसके इलाज के सिलसिले में डॉक्टर मुंह के जरिए पेट में एक नूरी रेशे से पाइप जो है डालता है, दाखिल करता है। इस तरह के पाइप में रोशनी मुंतकिल की जाती है और रोशनी मैदे में दाखिल होती है और ये रोशनी नूरी रेशे के पाइप के जरिए वापस लाई जाती है। इस तरह अंदरूनी आज़ा का ख्याल कंप्यूटर पर हासिल किया जाता है। नूरी रेशे का दूसरा अहम इतलाक मवासिलाती सिग्नल है। मिसाल के तौर पर रोशनी की मौजों के साथ खास तरतीब में तकरीबन 2000 टेलीफोन सिग्नल्स को बैक वक्त नूरी रेशे के जरिए हम भेज सकते हैं। आमतौर पर जो सिग्नल भेजे जाते हैं उनके मुकाबले में नूरी रेशों के सिग्नल्स का जो मियार यानी क्लियरिटी जो होती है वो बहुत बेहतर होती है। क्या आप बता सकते हैं कि रोशनी के रास्ते में शीशे का कुंदा गिलास स्लैब रखने पर रोशनी का तर्ज अमल क्या होता है? शीशे के कुंदे से रोशनी का इनेताफ मालूम करने के लिए आइए एक तजुर्बे के जरिए इस बात पर गौर करेंगे। एक शीशे के कुंदे में दो मुतवाजी मुस्तवी सतह मौजूद होती हैं। आइए मालूम करेंगे जब किसी शय के सामने शीशे का कुंदा रखा जाता है तब इससे बनने वाले ख्याल का मुकाम और नवियत कैसी होती है, जिसके लिए तजुर्बागाही मशगला नंबर 2 दिया गया है, जिसका मकसद है शीशे के कुंदे के सबब बनने वाले ख्याल की नवियत और मुकाम को मालूम करना। इसके लिए दरकार आलात, मतलूबा आलात, लकड़ी का तख्ता, चार्ट, चिमटे, रोलर, पेंसिल, शीशे का कंधा और पिन वगैरह। प्रोसीजर तरीक़ेकार में लकड़ी के तख्ते पर चार्ट को फैला दीजिए, इसे चिमटों से कस दीजिए, कागज के मरकज में शीशे का कंधा रखिए, पेंसिल से कंधे के किनारों के अतराफ लकीर खींचिए और कंधा निकाल दीजिए। आपको मुस्ततिल हासिल होगा। मुस्ततिल के रास्तों को ABCD नाम दीजिए। मुस्ततिल के तूल AB के किसी नुक्ते पर एक उम्मूद खींचिए। शीशे के कंधे का कागज पर दोबारा इस तरह रखिए कि मुस्ततिल ABCD के अजला से मुंतबिक हो जाए। 2 पिन लीजिए, इन्हें AB पर खींचे गए उम्मूद पर खड़ा कीजिए, इन्हें नाम PQ दीजिए और इन्हें कंधे के दूसरी जानिब अंदर से देखते हुए इस तरह लगाइए कि मुस्ततिल के तूल AB के किसी नुक्ते पर एक उम्मूद खींचिए। शीशे के कुंदे को कागज पर दोबारा इस तरह रखिए कि मुस्ततिल ABCD के अजला से मुंतबिक हो जाए। 2 पिन लीजिए, इन्हें AB पर खींचे गए उम्मूद पर खड़ा कीजिए और इन्हें नाम PQ दीजिए। मजीद 2 पिन लीजिए और इन्हें कुंदे के दूसरी जानिब कुंदे के अंदर से देखते हुए इस तरह लगाइए कि तमाम पिन एक ही सिद में नजर आए। कुंदे को वहां से हटा लीजिए, पिन निकाल लीजिए, पिनों के निशानात को मिलाते हुए
ایک خط مستقیم اس طرح کھینچیے کہ یہ خط مستطیل کے ایک سرے AB تک پہنچے، آپ کو خط مستقیم حاصل ہوگا۔ آپ اس کا کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ روشنی کی شعاع اگر شیشے کے کندے کے کسی سطح پر عموداً پڑتی ہے تو وہ شعاع دوسری جانب بغیر کسی انحراف کے خارج ہو جاتی ہے۔ اب لکڑی کے تختے پر ایک اور چارٹ بچھائیے، اسے چمٹوں سے کس دیجیے، کاغذ کے مرکز میں شیشے کا کندہ رکھیے، پنسل کی مدد سے کندے کے اطراف کناروں پر خط کھینچیے، کندے کو ہٹا لیجیے اور بنائے گئے مستطیل کی راسوں کو ABCD کا نام دیجیے۔ مستطیل کے طول کے کسی نقطے پر ایک عمود کھینچیے، نقطے تخاطے سے ایک خط اس طرح کھینچیے کہ عمودی خط سے اس کا زاویہ 30 ہو۔ یہ کندے پر پڑنے والی شعاع وقوع کو ظاہر کرے گا اور جو زاویہ بنایا گیا ہے وہ زاویہ وقوع ہوگا۔ اب کندے کو کاغذ پر اس طرح رکھیے کہ بنائے گئے مستطیل پر برابر منطبق ہو جائے۔ عمودی خط سے 30 درجے کا زاویہ بنانے والے خط پر 2 مساوی پنیں اس طرح کھڑا کیجیے کہ ان کی بلندی یکساں ہو۔ ان پنوں کو کندے کی دوسری جانب سے دیکھتے ہوئے دوسرے 2 پنوں کو اس طرح ترتیب دیجیے کہ تمام پنیں ایک سیدھ میں نظر آئیں۔ کندے کو نکال لیجیے اور پنیں بھی نکال لیجیے۔ پنوں کے نشان کو ملاتے ہوئے مستطیل کے کندے CD تک ایک خط مستقیم کھینچیے۔ یہ خط شعاع انعطاف کو ظاہر کرے گا۔ CD پر وہ ایک عمود کھینچے جہاں پر شعاع انعطاف خط CD پر خطا کرتی ہے۔ شعاع انعطاف اور عمودی خط ووئین کے درمیان زاویے کی پیمائش کیجیے، اسے زاویہ انعطاف اینگل آف ریفریکشن کہتے ہیں۔ کیا بننے والا خط مستقیم ہوگا؟ کیا زاویہ وقوع اور زاویہ انعطاف مساوی ہوں گے؟ کیا شعاع وقوع اور شعاع منعطف متوازی ہوں گے؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شعاع وقوع اور شعاع انعطاف متوازی ہوں گے۔ کیا آپ متوازی خطوط شعاعوں کے درمیان فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں؟ ان متوازی خطوط کے درمیان کے فاصلے کو سطحی تبدل کہا جاتا ہے۔ اس تبدل کی پیمائش کیجیے۔ زاویہ وقوع کے مختلف قیمتوں کے لیے اپنے تجربے کو دہرائیے اور زاویہ وقوع کی قیمتوں اور ان کے متناسب تبدل کی قدروں کا جدول تیار کیجیے۔ قیمتیں جدول 4 میں درج کیجیے جس میں زاویہ وقوع اور تبدل دیا گیا ہے۔ کیا آپ کو زاویہ وقوع اور تبدل کے مابین کوئی ہم رشتگی نظر آتی ہے؟ کیا آپ کندے کا انعطاف نما معلوم کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم کندے کا انعطاف نما معلوم کریں گے، جس کے لیے مشغلہ 8 دیا گیا ہے۔ کندے کی موٹائی معلوم کیجیے اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ کیجیے۔ ایک سفید کاغذ یا چارٹ کو میز پر جمائیے، کندے کو چارٹ کے بیچوں بیچ رکھیے، حد بندی لکیریں کھینچیے، یعنی کندے کو رکھ کر اس کے اطراف سے پنسل کی مدد سے ایک مستطیل کھینچیے۔ کندے کو وہاں سے ہٹا لیجیے، آپ کو ایک مستطیل حاصل ہوگا۔ راسوں کو ABCD نام دیجیے۔ طول AB کے کسی نقطے پر ایک عمود کھینچیے، کندے کو ABCD پر ایک بار پھر جمائیے۔ ایک پین لیجیے، اسے کسی نقطے P پر اس طرح کھڑا کیجیے کہ اس کی لمبائی خط AB سے متوازی ہو اور کندے سے 15 سمر دور ہو۔ اب ایک اور پن لیجیے، اس کندے کی دوسری جانب سے دیکھتے ہوئے دونوں پنوں کو اس طرح ترتیب دیجیے کہ یہ دونوں پن خط مستقیم میں نظر آئیں۔ کندے کو ہٹا کر پنوں کے مقامات پر غور کیجیے۔ اس عمل کے دوران اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی آنکھ کندے کے کنارے پر ہو اور پہلی پن کو کندے کے اندر سے جبکہ دوسری کو پن کو کندے کے باہر سے یعنی ہوا کے ذریعے دیکھیں۔ کیا ایک ہی خط میں واقع ہیں؟ دوسری پن سے اس خط پر جہاں پہلی پن واقع ہے ایک عمود کھینچیے، دونوں کے نقطے تخاطے کو Q کا نام دیجیے۔ P اور Q کے درمیانی فاصلے کو محسوب کیجیے، اسے ہم طولی تبدل ورٹیکل شفٹ کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ تبدل کندے سے پہلی پن کے فاصلے پر غیر منحصر ہے؟ اسے معلوم کرنے کے لیے کندے سے پن کے ایک دوسرے فاصلے کی پیمائش کے لیے اس تجربے کو دہرائیے، آپ کو وہی طولی تبدل حاصل ہوگا۔ اب شیشے کا انعطاف نما معلوم کرنے کے لیے ہم زیل کے ضابطے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ریفریکٹیو انڈیکس انعطاف نما کے لیے مساوی ہے شیشے کے کندے کی موٹائی بٹے عمودی تبدل یا کندے کی موٹائی۔ اس مشغلے کے ساتھ یہاں پہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم اس کے تحت جو اگلا سبق ہے 10ویں جماعت کا اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے دوران جو تجربات کیے گئے ہیں اس کی الگ سے سپریٹ ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں، آپ ان کا بھی مشاہدہ کیجئے یا انہیں بھی دیکھیے۔ اور اگر اب تک آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔